सुभद्रा योजना को नहीं वर्तमान एक बड़ अपडेट देइछन्ति राज्य सरकार। सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती अर्थात पंचम किस्ती टंका को नहीं यही बड़ अपडेट देइछन्ति। एही मासरे आपण माने सुभद्रा टंका पाइबे, मात्र आउ किछि दिन मध्य ही पाइबे। किंतु जानि रखंतु बहुत हिताधिकारी नाम कटि जाउछि, जो माने नियमित पाइबा कथा सेमानकर नाम मध्य कटि पारे। वीडियो रे आगको जिबा पूर्व आपण मानको गोटिए रिक्वेस्ट, आम चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु जदि आपण माने नुआरे आछन्ति, आ बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। या सहित आपण माने शेष पर्यंत देखंतु, जहाँ फल आपण माने सब किछि टेक्निक खबर जानि परिबे। ठीक अछि, तबे आपण समस्त गाइडलाइन क्राइटेरिया मध्य रे थिले नाम आपण मानकर भी कटि जाई पारे। सेति पई हमर किछि असुविधा नाही, आमे गरीब चाकरी गाड़ी जमी नाही, टैक्स देउन भाबी भूल धारणा रखंतु नाही। ठीक अछि, आपणको नाम मध्य कटि पारे, काहे की कटि पारे एवं सीबीडीसी विषय जानिबा निहाती जरूरी। चतुर्थ किस्ती समय जो माने वीडियो देखि नथिले सेमानकर मध्य प्राय 3 लाख हिताधिकारी बैंक और जनसेवा केंद्र को दौड़ दौड़ी नयात होइतिले। आपण मानको मु कहितले आउटे चतुर्थ किस्ती गोटे वीडियो बनैतिले आपण मानको पई। जदि आपण माने से वीडियोटा देखि नाहंती ताहले ए वीडियो रे मु आपण मानको सब किछि कहबी। ठीक अछि, तो दर्शक सीबीडीसी रु निजको केमिति दूर रखिबे एवं सुभद्रा योजनार नियमित किस्ती केमिति पाइबे से विषय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना दे सारी। टंका आसवा पूर्व आपण निजर स्टाटस मध्य चेक करदेवे, नचेत पछरे टंका पाइलुनी बोली आपण माने दौड़ाक बार बार पड़ो। घर बसी निज मोबाइल मध्य आपण माने देखि पारबे। वर्तमान सुभद्रा टंका पाइबार समय मध्य पाखक आसिलानी। ठीक अछि, आपण माने तो निहाती भाव जानिथिबे अगस्त 28 रे आसुचे हमर कोन पंचम किस्ती टंका। ठीक अछि, तबे उपमुख्यमंत्री सूचना अनुसार जदि आपण माने पूर्व चतुर्थ किस्ती टंका पाई नथिबे, तेबे एथर आपण माने केते टंका ना 5000 करिकी 10000 टंका पंचम किस्ती रे दिया जिवो। आउ जो माने 3टी किस्ती पाइथिबे से माने कोन ना 15000 टंका, आ 4टी किस्ती पाइथिले ताहाले केते ना 20000 टंका एवं आदौ जदि पाई नथिले ताहाले कोन ना लोकंको एकाथर के कोन ना 25000 टंका पर्यंत मिलि जिवो। तेणु उपमुख्यमंत्री कहिसंती जे समस्त निजर स्टाटस मध्य चेक करंतु। जो माने राशन कार्ड फेरस्त सरेंडर करिसंती किबा राशन कार्ड रो नाम कटिची सेमानकर सुभद्रा नाम मध्य कटि जाउची। जदि आपणकर नाम कटि जाई थाए ताहले आपण माने कोन अभियोग करि परिबे। ठीक अछि, कंप्लेन बुक अभियोग करि परिबे। अभियोग करिबा पई तुरंत 14678 नंबर को कॉल करंतु। एही नंबर रे आपणको कोन एक्नॉलेजमेंट नंबर दे स्टेटस चेक करंतु। ठीक अछि, जदि बैंक केवाईसी किबा आधार डेबिट लिंकिंग पेंडिंग अछि ताहले तुरंत बैंक को जाई ताहा संपूर्ण करंतु, नचेत आपण मानकर जो आगामी किस्ती टंका आसी न पारे। मु आपण मानको जहाँ जहाँ कहूची लाइन पॉइंट गुडाक, तो से गुडाक कोन आपण माने निहाती भाबरे शुणंतु। आउ जहाँ भी भूल अछि आपण माने जाई कि संशोधन वर्तमान करि नियंतु। आउ आपण मानको पाखरे समय नाही। ठीक अछि, मन रखंतु फ्रेंड्स, सुभद्रा गाइडलाइन अनुसार राशन कार्ड नथिले भी सुभद्रा टंका मिल पारिबो, किंतु राशन कार्ड फेरस्त करिथिबा लोकंकु धनी श्रेणी विचार करा जाई नाम जार जो काटि दिया जाउची सेति पई समानकर कोन करेक्शन कराई नियंतु। ठीक अछि, सीबीडीसी वालेट सावधानता बैंक किंबा मेसेज रे सीबीडीसी एक्टिव करबा को कुआ जिवो। ठीक अछि, आपण मानको एमती मेसेज किंबा कॉल भी आसी पारे, तो भूल रे भी सीबीडीसी वालेट एक्टिव करंतु नाही। एहा कले टंका बैंक अकाउंट को न जाई डिजिटल वालेट को चली जाई, जहा को आपण सहज रे काडी किंबा खर्च करि परिबे नाही। तो आपण मानको निहाती भाबरे सावधान हेबा उचित। ठीक अछि, तो मेसेज आसुची सीबीडीसी पई सीबीडीसी कर बैंक रे कॉल किंबा जहा भी माने अन्य कोनोसी वेबसाइट बा कोनोसी कॉल आसे। ठीक अछि, ताहाले आपण माने कोन सीबीडीसी आपण मानकर जहाँ भी किसी डॉक्यूमेंट ए सब विषय कहबा आधार कार्ड एगुड़ा को देबे नाही। ठीक अछि, जदि आपण मानकर किछि भी प्रॉब्लम अछि सीबीडीसी वालेट एक्टिव पई ताले आपण मानकर ना बैंक को जाई करि परिबे। ठीक अछि, सीधा सळक बैंक जिवे। ठीक अछि, तो टंका आसीबार तारीख एई मास आपण मान जानि देबे जे 28 तारीख होछि हमर कोन राखी पूर्णिमा बा रक्षा बंधन दिन। तो सेही दिन कोन आपण मानकर जो सुभद्रा योजना टंका रहिछि जो 5000 टंका जो वर्तमान आसीबो, सेही 5000 टंका आपण मानकर बैंक खाता को सीधा सळक भाव रे आसी जिवो। ठीक अछि, तो जदि आपण मान जहाँकर अधिक जमी अछि किबा मंडी अधिक धान बिक्री करिसथि सेमानकर कटि जिवो नाम। टैक्स पेयर चाकरिया किबा स्कॉलरशिप जो पाउथिबे से जो आवेदन नुआ करथिबे से माने कटि जिवे।
ଆଉ ଯାହାର ବୟସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଭତ୍ତା ବା ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତାରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 146778 ନମ୍ବରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିକି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରଥମରୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ନା ସିଧାସଳଖ 5000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ନା 5000 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କୌଣସି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏଇ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସଂଶୋଧନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏଥର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ନେଇ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏଥର କୌଣସି ବି ଯେମିତି ବାକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 10000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର EKYC ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ DBT ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି 60 ବର୍ଷ ହେଉଛି ତ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା MBPY ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ପରିବାରରେ କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କିମ୍ବା ଆୟକରଦାତା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଭତ୍ତା ପାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ subhadra.gov.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଦେଇ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ଥର କହିଲି 14 ପୁଣି ଥର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଥରେ ଧରି ଦେଉଛି 14678ରେ କଲ୍ କରି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ଡ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏପ୍ରୁଭ୍ କିମ୍ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସିଯିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା NPCI ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଇ 2ଟା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା DBT ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା DBT ତ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରି ନା ସକ୍ରିୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।